والتابعين والعلماء والسلف الملكة المقربين خصوصا الحضرة روح سيدنا سيد القادر الجيلاني رضي الله عنه كما خصوصا الحضرة روحه يعني الإمام حسن الشريف كما خصوصا الحضرة روحه يعني الإمام أحمد الرفاعي كما خصوصا الحضرة روحه يعني الإمام أحمد البدوي كما خصوصا الحضرة أرواح أوليائك وعلمائك الصالحين المتقين ومشارق الأرض ومغاربها وشرقها ومغربها كما خصوصا الحضرة أرواح مشايخ ومشايخهم وأساتذتهم كما نخص خصوصا روحه كريهة مضافكه كما خصوصا الحضرة روح باب الزبير وأصولهم وفرهم الله الأسلم برحمة والمغفرة ويسلم الجنة ويكتب لنا ولكم بمثلنا في خير ورسل عافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. كما خصوصا الحضرة السيد الحبيب زيد بن إبراهيم بن سميد كما خصوصا الحضرة السيد الحبيب توفيق بن عبد القادر بن حسين السقاف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. وكرمك باركنا فضيلنا كرامنا سورة الفاتحة وكرمك لن ترانا حتى من كردكنا مستقيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكرمك لن ترانا شفاعة مستقيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكرمك لن ترانا باركنا فضيلنا كرامنا para أولياء الله para ulama Allah barakan kitab الفوائد المختارة على المواقع ليسفنا بتنقولي ليسفنا جاكا جيناتي سلامكم سبو أمر وبلا خصوص المرحوم فأجينو المرحوم بجينو المرحوم فحجس المرحوم فحجي سيدي المرحوم فحجي سيدي المرحوم فسراوي المرحوم بسراوي المرحوم فحابي المرحوم فقابي المرحوم فأجو المرحوم أبو رجو المرحوم فدهلان المرحوم فكسيم المرحوم أبو ميمونة المرحوم فمسنايان المرحوم فعلي المرحوم فعمر المرحوم فمناوي المرحوم فمناري المرحوم فكيكر صنع وأصولهم وفرهم من الله نغسهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويسكن لنا ولكم ونسنا في خير ورسل عافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. تأمير وكرمك باركنا فضيلنا كرامنا سورة الفاتحة وكرمك لن ترانا حتى من قلوبكم تستكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكرمك لن ترانا شفاعة مستكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكرمك لن ترانا باركنا فضيلنا كرامنا كأولياء الله كعلماء الله باركنا كتاب الفوائد المختارة على المواقع وتنقل keluarga, zakat keluarga وبالخصوص keluarganya Bapak Suud keluarga Muhammad Rasulullah Allah Subhanahu wa taala kejadian orang Islam di dunia wal akhirah Muhammad kebaikan dan segala urusan dunia akhirat akhirat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya rabbi shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim ya rabbi shalli 'ala Muhammad
صل عليه وسلم. يا رب بلغ الوسيلة يا رب خصا بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزول. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يغشانا بنورك يا رب حفظنا وأمانا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وارزقنا الشهادة يا رب حقنا بالشهادة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مؤوي. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائي والذاهب يسبحه الآكل والمائل والطالع والغالب ويوحده الناطق والصادق والجاهد والذائب يضرب بعبده الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. الذي أنكره والعجائب في ترتيب هذه القالب خلق مخاطبا وعددا
مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. بسط خلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فولي له المطالب. ولو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السائب والقى بين ناد وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكون سقف النار ذيول الغياهب. فيعودون وقد فازوا بالمطلوب واتركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو غائب. لا إله إلا الله. سبحانه وتعالى الملك الواجد ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فضله على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات والنارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لم تزل أمه ترى أنواعا من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بحقا قضيت برب الخلق وبعد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في كماله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلام عليك يا رسول سلام عليك
الهادي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أحمد الهادي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله مولانا محمد اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahdiru man taraka al-wara'a fil athar man akala al-halala ata'a jawarihu sa'a am aba wa man akala al-harama asad jawarihu sa'a am aba. Intaha min hadis Sawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yubali min aina iktasaba al-mala lam yubali Allahu bihi min aina yudkhiluhu an-nar. Ilamu anna al-qalba yudlamu bi akli al-haram in sa'ara bihi aw ma sa'ara bihi la budda lahu min ad-dulmati. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan malam akan akibatnya jelaskan tentang permasalahan at-tahdiru man tarakal wara'a. At-tahdiru tineng memberi narosa peringatan keras. At-tahdiru peringatan keras man ke orang taraka seningkat lagi oleh mereka al-wara'a akibatnya narosa waro. Jadi peringatan keras bagi orang yang tak melakukan sifat waro kosa mereka. Waro adalah pertemuan sifat pokok kosa mereka. Lampun adalah saki waro eki mereka nengkelaki atau menghindar dari barang-barang si mengandung subhat atau barang si tak jelas halal haram kosa mereka. Ketiba akan dosa mereka sampai ada barang-barang sesup, barang-barang sesup hak dosa tinggi apa jenah dosa mereka. Jadi boleh saran kereta dosa mereka tinggi apa jenah tinggi asolat dosa tinggi awirit tinggi adikir dosa sampai tabu dosa mereka masuk barang-barang sesup hak dosa mereka. Karena orang sita bukan sampai masuk goreng-goreng si subhat dosa mereka. Allah subhanahu wa ta'ala dosa takira mereka ibadahnya orang mereka. Jadi barang si subhat kanan Allah subhanahu wa ta'ala tak poron remah orang, tak poron remah ibadahnya orang sita pun nama dosa masuk goreng si subhat. Nama boleh goreng haram dosa. Haram nama boleh haram dosa mereka. Dalam pertemuan malam makin dosa mereka, engkau mereka jelas lagi at-tahdiru peringatan keras man ke orang taraka seningkat lagi orang mereka al-waro asifat waro. Sampai berhaduan dosa mereka tak melakukan waro engkau mereka nengkel lagi atau menghindar dari barang-barang si mengandung subhat engke mereka paling tak jelas halal haram. Fil asari dalam asar masa mereka asar engke mereka deguna para sahabat dosa mereka asar deguna pustakan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis. Jawabnya Allah subhanahu wa ta'ala dosa bahasa Indonesia firman. Dalam asar dosa mereka berdebu man akala al halala
Man kuseran orang akal sedeur orang maneka al halal orang halal kosa. Seran orang sedeur orang halal kosa atoat maka tunduk. Napa sih tunduk jawarihu anggota tubuh orang maneka saakarab am aba atau betaka takarab kosa. Jadi orang yang kosa mereka si ada orang halal kosa mereka, maka anggota tubuhnya kosa mereka tak poron. Bila ia cek maksiat kosa mereka, anggota tubuhnya kosa mereka ngajak ketoat kosa. Baik orang yang kosa mereka karep atau tak karep, pokon anggota tubuhnya ngajak ke urusan toat kosa mereka. Mereka bila tabu masuk barang halal kosa mereka. Jadi bahagian kosa anak pihak cegah bagusan misalnya senang kosa mereka. Mereka ciri-cirinya berarti tabu masuk barang halal kosa. Waman akala al haram, waman usaran orang akala sidik orang mereka al haram barang haram kosa. Usaran orang sidik barang haram kosa. Asot maka bangkang, asot maka tak norot kosa. Jawarihu anggota tubuhnya orang neka saakarab orang maneka am aba atau takarab. Jadi orang kosa mereka mulai tahu dia masuk barang haram kosa mereka pas ia cek kebagusan kosa baik orang maneka terong lakukan kebagusan kosa nama boleh takarab terong kan anggota tubuh tak bohong. Abu kosa terong lakukan kebagusan kosa, tapi anggota tubuh tak bohong kosa. Kenapa? Karena tabun pola masuk barang haram kosa mereka. Jadi bahaya sahabat tabu kosa mereka mulai masuk barang haram kosa. Nama boleh dengan benar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabu mulai masuk seompaan dari barang haram kosa mereka. Seompaan dari barang haram kosa pas masuk ke dalam tabu kosa maka Allah Subhanahu wa taala tak nerima ibadah orang si tabu ibadah barang haram senajan seompaan kosa. Andai kata barang haram si ibadah dalam tabu kosa mereka ibadah pas orang mereka ngalamin pati kosa maka jelas tempat ibadah neraka jahanam kosa. Tempat jelas kosa. Pokok boleh saran dan terita kosa mereka ejeng wakil dari barang subhanallah dari barang haram kosa mereka. Tahu saya contoh yang ada pada barang subhan kosa sambil pola ngerti kosa mereka. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau jenguk kosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkanjeng Rasul kosa man lam yubali man kusaran orang lam yubali si tak peduli oleh mereka min aina dari kema iktasaba nama kosa itu hasil kosa iktasaba mana aslinya lah kosa mereka iktasaba dari kema hasil orang mereka al-malahar harta kosa mereka. Jadi malam ibali min aina iktasaba kusaran orang si tak peduli si tak mereka dari kemah hasil obat kosa mereka lam yubali maka tak peduli kusaran Allah Gusti Allah ke orang mereka min aina yudhilahu an-nar maka Allah Subhanahu wa taala tak peduli dari kemah masuk orang mereka masuk ke apa neraka. Jadi kan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kosa serat orang sita mereka sita peduli kosa dari kemah hasil obor kosa maka Allah Subhanahu wa taala juga tak mereka juga dari kenapa kosa itu masuk ke neraka kemah orang mereka tahu. Jadi ngasih kosa beraban kosa ketika mereka obor kosa neka obor neka halal napa halal subhat napa halal haram napa
halal cek angger obeng kosa mereka sambil terima cek angger obeng kosa mereka sambil gawe gomongin kosa sebab pola sambil tak ngerikan obeng mereka halal laku tak halal kosa haram laku tak haram kosa maka sambil Allah subhanahu wa ta'ala juga tak ngerikan jadi kamu sambil masuk ke apa neraka kosa. Iklamu anal qalba yudlamu bi aklil haram. Iklamu ngerti ya sambil kapi. Anal qalba saangkuna pangkelian kosa. Anal qalba saangkuna ate yudlamu. Paneka bisa ekapetang kosa paneka bi aklil harami sebab teer bareng haram kosa. Tetiban kelian kosa mereka bisa tetilan petang kosa mereka tetilan kelin kosa mereka sebab lantaran ada erbereng haram kosa. Teti orang kosa mereka mula tabun sering masuk erbereng haram kosa bu tahu saya ibu lain kosa kuli bola. Angel ibu boleh bola ceritain ceritain enge kemana panggelian mula keli sampai Allah subhanahu wa ta'ala jelasaki tentang masalah panggelian mula keli kosa dan firman Allah subhanahu wa ta'ala summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah. Jadi panggelian kosa mereka mula keli kosa enge mereka kaki betok kosa al asadu qaswah bahkan lebih geli dari betok. Allah subhanahu wa ta'ala nekadun Allah subhanahu wa ta'ala sejelas akibat kalian melakoni pada lebih geli dari betok. Sebab betok kosa mereka kan gamal kaki betok dalam kuah kosa mereka nyata geli kosa. Tapi lantaran kena tetes air kosa padahal tetes air kosa gentung mereka bisa tembus padahal mereka betok geli kosa mereka bisa tembus kelaban tetes air kosa. Tapi bila panggelian mula geli kosa mereka lebih geli dari betok. Paling diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asaddu qaswah bahkan lebih geli dari betok. Neka mula panggelian kosa neka mula geli kosa neka mula panggelian kosa neka mula petang kosa. Anapa penyebab panggelian paling kepetang? Anapa panggelian kosa bisa menyebab aki geli kosa? Bi aklil harami sebab teer bareng haram kosa balik. Mula panggelian kosa mereka geli petang sebab teer bareng haram kosa insa arabihi baik orang balik ke romasa au masa arabihi atau betul romasa kosa mereka la buddha lahu min ad-dilma sejelas teer bareng haram kosa mereka bisa menyebab akibat petang. Contoh kaki sambian misalnya sambian paringin deeran kosa atau sambian paringin obeng kosa padahal status obeng kosa mereka obeng si subhan atau bareng haram atau obeng si bernilai haram kosa tapi sambian tak oning kosa kaki sambian rema bareng lah atau rema deeran itu dari bareng haram kosa mereka. Atau sampai mereka obeng kosa mereka obeng si bernilai subhat kosa tapi sampai tak oning ke obeng mereka obeng si haram lagi atau obeng mereka obeng si subhat kosa. Memang secara hukum sampai tak kena hukum haram kosa tapi sejelas panggelina tetap petang kosa mereka. Jadi jaga beda sabuna tak oning tak buat mereka haram kosa tak kena gawe desa tapi panggelian kosa mereka bila sambian apa kosa mereka oneng misal barang mereka haram ke jelas kena hukum haram tak oneng sambian senajan secara hukum gara-gara tak oneng sambian tak kena hukum haram kosa tapi panggelian tetap petang kosa. Apa permasalahannya sebab teer bareng haram kosa
Jadi ngasih itu sampean cek kosa mereka, cek obeng kosa mereka, cek angger sampean neken rema obeng sejelas obeng kosa ini ke hukum syubhat. Cek debu sampean kola nek paringin tak kola nek boleh paringin tanya on paringin tetap obeng kosa ini ke arah syubhat paling penting syubhat pol-pola haram kosa mereka. Ngasih Aslul waswas. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Qasa'alaga. Jadi pokok waswas kosa. Anak kebahaban kadang sholat ngalamin waswas qasa'alaga. Aslul waswas qasa'alaga dulmatul qalbi. Pertengahan hati. Jadi penyebab asal muasal orang ngalamin waswas qasa'alaga lantaran panggelina petang. Penyebab petengah panggalian kosa min dulmatil amali sebab petengah kelakon kosa mereka. Artinya petengah kelakon kosa tak bahas halal haram kosa tak bahas subhat tak subhat kosa pokoknya lah oleh kosa mereka. Pokoknya oleh ini ke arah subhat bisa menyebabkan petengah panggalian kosa. Tapi asal waswas kosa mereka dulmatul qalbi sebab petengah panggalian kosa mereka sebab petengah kelakon kosa mereka petengah kelakon kosa mereka min aklil halal min aklil harami wasyubhat sebab deer barang haram atau deer barang syubhat kosa mereka. Lain ambil orang sedekah barang halal kosa. Faman akalan halal, maka besaran orang sedekah barang halal kosa. Falaisa maka sobung di iblisa bagi iblis alaihi sabilun. Sobung jalan bagi iblis yang bisa menguasai orang mereka. Setiap ulama-ulama wali-wali Allah Subhanahu wa taala kosa iblis tak mampu kosa mereka. Jadi iblis makin ganggu wali-wali Allah tetap tak mampu. Anak penyebab kosa karena wali-wali Allah kosa jegah dari barang subhat. Nah boleh barang haram kosa mereka. Makanya dalam pertemuan setelah kosa mereka dan dia pula Imam Ibnu Asbat kosa. Dan dia pula Imam Ibnu Asbat kosa mereka debu kosa. Idza ta'abbada asabu. Idza ta'abbada asabu kosa. Ketika berdi seorang pemuda kosa mereka ngabdi kosa Allah. Ngabdi ibadah ke Allah Subhanahu wa taala kosa mereka luar biasa ibadah Allah. Mulai kulaku sampai kulaku boleh aku selalu dalam keadaan ibadah kosa. Dia kan menunggu setan kosa ketika ningali seorang pemuda ibadah luar biasa ingat. Napa iblis kosa atau setan kosa menika kebutir kosa atau setan kosa menika takut kosa lantaran ningali bodoh pemuda cakang ibadah. Iblis atau setan kosa menika seyabus ambik setan kosa menika seyabus ambik setan pertama kali ke seorang hamba kosa menika punten permasalahan ibadah luar biasa kosa kanggaman. Tapi seyabus ambik setan pertama kali kosa menika engki menika masalah de maka tanda bagi Imam Ibnu Asbat kosa idza ta'abbada asabu ketika bodoh seorang pemuda kosa menika ngabdi ke Allah Subhanahu wa taala kosa qala as-syaitan ngomong setan kosa li aqwanihi kecakancan setan kosa unduru min aina mat'amuhu tinggal kitu dari kemah bareng seikete kosa menika. Jadi barang saya kedear kosa mereka fa'in kana mat'amuhu mat'alasu bila barang saya kedear kosa mereka barang saya tak guna kosa mereka barang saya subhat atau barang saya haram kosa setan tak kebetir kosa mereka maka ibadah luar biasa kosa maka napa kosa dikir luar biasa kosa maka sehari hatam Quran
duka le kosa mereka makin ini sampai celong dua kosa mereka. Tapi bila tahu nih maksud bersubhat atau berharam kosa setan tak kebetir kosa mereka. Idza ta'abbada asabbu ketika mumaulo kosa ngerti baru sera asabbu seorang pemuda kosa qala ngomong asyaiton setan di awali kecaka dan setan unduru min aina mat'amu tengale killu dari kemah deerne orang si nakan de si cakan ibadah kosa fa in kana mat'amu tin sa'awa mana deerne kosa mat'amasu mereka deeren sejuba kosa yakulu ngomong setan kosa da'uhu tinggal laki malah tak penting rokar TV ni kesumahu kamu cakap wirid zikir hatam Quran 20 kali misalnya wis menang lagi hatam Quran 20 kali da'uhu tinggal laki dan setan kosa yat abu payah orang mereka wajib cetak hidup wis nak rosa ni keceong benar, tapi bagi setan tak kebetir. Apa permasalahan tabu pun masukin bareng haram atau bareng subhat kosa mereka. Maka cenderung Imam Ruslan kosa mereka orang toat, orang melakukan ibadah kosa, tapi kita bareng haram kosa, paling kesami kadi kebibangun dan di tengah tasi kosa. Coba sampean kebibangun dan di tengah tasi kosa. Percuma kosa mereka. Kelam kosa. Setinggal itu sambian kosa. Maka di dalam pertemuan kanjeng ini judulnya at-tahdiru man taraka al-waro'a, peringatan keras bagi orang sing kelaki waro kosa. Jadi baaban kudu ngastete sampai baaban kosa dengan ngelakonin bareng si subhat napa boleh ngelakonin bareng haram kosa mereka. Sampai dalam situ keterangan kosa mereka Nabi Isa alaihissalam kosa mereka. Nabi Isa alaihissalam kosa mereka marra Isa alaihissalam marra lewat pusera Isa alaihissalam Nabi Isa alaihissalam bimaqbaratin dalam situ kuburan kosa. Jadi dalam situ kuburan kosa mereka angkeplah kuburan jengor kosa. Nabi Isa kosa mereka pas lebur kosa mereka. Fanada pas manggil Nabi Isa kosa rajulan ke situ orang minhum dari penghuni kuburan kosa. Jadi penghuni kuburan kosa ini kekanggaman ambil Nabi Isa yang betul lebat nyolok orang sibuk di dalam kuburan situ kosa. Hei dong dan Nabi Isa. Padahal dan orang sombong tapi gara-gara nyolok Nabi Isa bisa odi tapi sejelas biidznillah kosa. Pada rajulan minhum pas manggil Nabi Isa kosa rajulan ke situ orang minhum dari penghuni kuburan kosa fa ahyahu Allah taala pas Allah subhanahu wa taala ma'udi penghuni kuburan kosa mereka faqala pas tanya Nabi Isa kosa mereka. Nabi Isa pas tanya man anta sopo awakmu dan Nabi Isa tanya man anta sopo awakmu iki cara makna orang cerberosa. Cara bahasa kan gamal faqala man anta sir sambian dan Nabi Isa. Faqala jawab orang laki kosa kuntu hammalan sengkok ni ketokan maktabe bereng. Jadi orang laki ni ketimen pertama Saudi tokan kok bereng ni tengah pasar kosa mereka. Kuntu hammalan sengkok ni ketokan kok bereng kosa mereka. Angkululinas sengkok minda bareng kakui manas kosa. Nabi Isa alaihissalam kosa mereka pas tanya kosa anakku sambil sampai ngalamin tuntutan yang aneka. Jawab oleh mereka karena qultu yauman li insanin hatoban. Situ bekto kosa mereka sengkok minda kajuna orang kosa mereka. Fakasartu minhu khilalan. Pas sengkok kosa napotek kaju kosa napa potong setunit kosa ini kabel lagi kosa potek fakasartu minhu khilalan fakasartu pasengkok motek minhu dari kajuna orang kosa mereka motek tunit khilalan kabel nang kosa ketoke gigi kosa mereka tahallal tu pakai nyokek sengkok kosa mereka bihi kelaban nang kosa khilal kosa mereka
li gara-gara nikah sengkok Nabi Isa fa ana mutalibun mundu mutu fa ana maka sengkok mutalabun tuntut sengkok mundu mutu mulai sengkok sobong omo sampai makin sengkok tuntut gara-gara sengkok pernah motek berarti secuil kosa kajuna orang yang kosa jadi hampir kasih tegur kalau saya seciting mola tinggal di orang yang kosa. Sambil coba nih boleh. Karena Wahab bin Manbah debu Wahab bin Manbah rahimahullah taala yaqul cerita Wahab bin Manbah qasam likataba sahabun min Bani Israel taba tobat pesera sabun seorang pemuda min Bani Israel dari kalangan orang-orang Bani Israel kosaan jami'il ma'asi tobat dari segala dosa-dosa kosa. Setiba dengar anak muda dari kalangan Bani Israel kosa tobat dari segala dosa-dosa nasumma soro yata'abbadu sampai kadi-kadi anak muda kosa mereka jadi model ingat budak lah tutuk tek tutun sarah tunduk cek tundukun sarah kosa mereka fa'abadullah ngabdi seorang pemuda mereka Allah agar Gusti Allah sabiina sanatan sa'abi tapi tongpolo tahun ngabdi ke Allah subhanahu wa ta'ala sa'abi tapi tongpolo tahun kosa la yuftiru tak dengar kosa mereka kanggaman artinya berarti dalam keadaan pas kosa wala yanamu pun tak saren kanggaman abun selalu dalam keadaan wiru dalam keadaan ibu tuki pun pernah jadi siang dalam keadaan pasah malam dalam keadaan qiyamul lail kosa wala yastadilu bidillin bentak ngau ke situ naung ngan kosa menika wala yakun saminan bentak deer minyak samin kosa menika. Pokoknya ibu itu sahabat 70 tahun luar biasa kasafalam mata maka ketika seorang pemuda menikah ro'ahu mempeh buda seorang pemuda kosa pesera ba'du ikhwanihi sebagian kanjana ketika seorang pemuda ini seorang umur kosa sebagian kanjana berarti semem mempeh kosa menikah filmana dalam kosa dan kosa menikah. Faqala lahu pas bagian kancana kosa ini ketanya dari seorang pemuda si ibu tu sahabat tapi 40 tahun si luar biasa kosa. Tanyain kosa mada fa'alallahu bik sambil edege maki bi Allah subhanahu wa ta'ala kosa. Qala jawab nakana mode kosa menika hasabani Allah subhanahu wa ta'ala ngisap ke sengkok kosa. Summa ghafara kemudian Allah nyepora li ke sengkok kula dan bestajada tu dosa. Gara-gara ibu itu luar biasa kosa. Allah subhanahu wa ta'ala ngisap ke sengkok. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala nyepora dosa-dosa dan sengkok. Illa udan kecuali kunkaron masalah citing kosa mereka. Illa udan kunkaron gara-gara masalah citing khalal tu si nama kosa kenyoke. Sengkok mereka khalal tu kenyok ke sengkok bi kelaban udan asnani gigi ini sengkok gara-gara citing kosa mereka bi ghairi idni sahibi kelaban tanpa izin pemilik kosa gara-gara motek citing nek tengah napa kosa pagar kosa tak oleh izin dari pemilik kosa fa'ana maka sengkok mahbusun etahan anil jannati tak bisa masuk ke surga bisa babihi sebab kelaban sebab neka ilah waktu sampai bektoman kian jadi ngaste itu sambian ngaste itu angger sambian nyodlu nyotosan neka duri ngaste dan kosa mereka masalah waro kosa sampai ulama konah kosa mereka ulama konah contoh kata Imam Sufyan As-Sauri kosa Imam Sufyan As-Sauri kosa mereka ketika yongceng orang konah ketika gamal yongceng orang bubu kosa kan gamal kan si bubu kosa tuan nama kosa mereka tuan rumah atau sahibul bait kan nyediakan jajan
Mungkin apa punten? Itu katiba apa yang cek orang kosa kan tuan rumah kosa nyediaki jajan. Kira-kira sampean aku tak jajan tak dari congkon kosa. Tak kira. Tapi Imam Sufyan As-Tsauri coba Imam Sufyan As-Tsauri karena Sufyan As-Tsauri rahimahullah taala idza dahaba ketika berangkat idza dahaba ketika jalan Imam Sufyan As-Tsauri ila walimatin ke situng walimah ke situng perayaan kosa akhoda maka montun Imam Sufyan As-Tsauri ma'ahu rohifan. Jadi Imam Sufyan As-Tsauri kosa mereka ketika antar ke situng walimah kosa Imam Sufyan As-Tsauri kosa bektah roti tibi kosa kang roti bektah roti tibi kosa ya ulu dari Imam Sufyan As-Tsauri minhu dari rotine tibi kosa mereka faida qala lahu sahibul walimah air nengal kosa si nam kosa sahibul bait kosa mereka faid qala lahu sahibul walimah qala debu lahu ke Imam Sufyan As-Tsauri pesera sahibul walimah orang si kedua nama kosa hajat kosa halla ta'kulu min khubzi ya sayyidi halla anapa ta'kulu de'er sambian min khubzi halla anapa sambian tak de'er halla ta'kulu anapa sambian mak tak de'er min khubzi tang roti ya sayyidi wahai tangkus teh anapa sambian mak tak de'er tang roti tang sayyid yaqulu dewa Imam Sufyan As-Tsauri lahu orang nam kosa sahibul walimah kosa innaka tadri innaka sa'angkuna sambil tadri ngerti sambil khubzaka rotine sambil min aina huwa dari kema asal rotine sambian wa ana sementara saya kok adri ngerti saya kok khubzi tang roti min aina huwa dari kema asal tang roti. Jadi tak apa orang roti no orang Imam Sufyan As-Tsauri montake lho oning asli di sana kan bukan akan apa wala Imam Sufyan As-Tsauri ini bubu wasale bekal roti di kosa kullu wahidin maka tentu orang kosa yakul adil mimma yadri dari barang seekau orang ingin usah. Jadi orang-orang kona yang aneh mungkin terbater. Contoh Ibrahim bin Adham kosa mereka sampai tak porong nginom air zam-zam kosa. Padahal air zam-zam itu luar biasa. Kila li Ibrahim bin Adham kosa kila etanya li Ibrahim bin Adham ke Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim bin Adham kosa mereka pernah etanyain kosa ala tasroba anak pesambian metangi namin ma'i zam-zama dari air zam-zam anak pesambian Ibrahim bin Adham minta sampai nginam air zam-zam. Faqala jawab Ibrahim bin Adham kosa laukana li dalwun andai kata temben tang kosa lasari itu maka sekok ngenam kosa asara ila anur dalwa min madu sultan wa huwa mustabihun. Ini maksudnya Ibrahim bin Adham karena tembok si kaku nyelok air zam-zam kosa tembok dari pejabat kosa mereka tembok dari pejabat kosa. Jadi Ibrahim bin Adham kosa mereka tak porong ngenom panah kosa mereka bilangan kuy obong dari obong pejabat kosa. Mereka Ibrahim bin Adham cerotiro kosa mereka sebab seneng nama kosa mereka tinggi mereka tahu sate sebab sambil tinggung kebutuh teror mereka tak bisa sambil ngakui obong dari pemerintah jadi bapak kan tahu sambil nah dengan segala kira kita lagi ngamal yang pokoknya doa ya Allah teruslah Oke, lagi berhubung karena anak tutup dulu ya. Allah alam bisawab ya.